बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी तरफ से आप सबको यूट्यूब और फेसबुक पर खुशामदीद वेलकम। दोस्तों, आप सबको गुजारिश है कि इस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने के साथ साथ मेरे फेसबुक पेज को भी ज़रूर फॉलो कीजिए। दोस्तों, अगर आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो इन 5 किताबों का ज़रूर मुतालिया करें, इंशाअल्लाह आप कामयाब होंगे। मस्ट रीड दीज 5 बुक्स इफ़ यू आर सीरियस अबाउट बिकमिंग सक्सेसफुल इन योर लाइफ। तो आइए बगैर किसी ताखीर के मैं आपको उन 5 किताबों का मुख्तसर तारफ करवाता हूँ। कामयाब लोग पढ़ते हैं, कामयाब लोग सुनते हैं और कामयाब लोग कभी सीखना नहीं छोड़ते। अगर आप सीख नहीं रहे हैं, आगे बढ़ नहीं रहे हैं और तरक्की नहीं कर रहे हैं तो याद रखना कि कल आप क्या थे और कल आप क्या बनेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप आगे बढ़ नहीं रहे हैं तो याद रखना पीछे पड़ रहे हैं। दोस्तों, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, तरक्की करना चाहते हो, डेवलप होना चाहते हो तो अपने दिमाग को नई मालूमात के साथ इंजेक्ट करना शुरू कर दें और हमेशा अपने अंदर इल्म की रोशनी को, इल्म की चिंगारी को तलाश करना शुरू कर दो। दोस्तों, आज मैं आपको 5 ऐसी किताबें रिकमेंड करूंगा जो आपको ना सिर्फ मुआशी तौर पर बल्कि रूहानी और जिस्मानी तौर पर और ज़िंदगी के हर शोबे में एक नई सतह तक पहुंचने में मदद करेंगी। नंबर 1, थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। नेपोलियन हिल की ये किताब सुनहरी डलियों से भरी हुई आपके दिमाग के लिए एक हकीकी सोने की कान है। इस किताब की खुसूसियत यह है कि अगर आप इस किताब के किसी भी बाब का मुतालिया करेंगे तो इंशाअल्लाह वो चैप्टर, वो बाब आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। बस आप कोशिश करें और कोई एक ऐसा इंतहाई कामयाब शख्स दिखाएं जिसने ये किताब नहीं पढ़ी हो। शायद ऐसा कोई शख्स होगा। थिंक एंड ग्रो रिच एक ऐसी किताब है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने तारीख में किसी भी दूसरी किताब के मुकाबले में ज़्यादा मिलियनर्स, करोड़पति पैदा किए हैं। आप वो सीक्रेट सीखेंगे जो इंतहाई दौलतमंद और कामयाब शख्स इस्तेमाल करते हैं, और वो सीक्रेट्स, वो प्रिंसिपल्स, वो उसूल जो अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो वो उसी तरह मुफीद और कारगर हैं। आप अपने ख्वाबों को हकीकत में तब्दील करने और कामयाब लोगों की तमाम खुसलतों को अपनी ज़िंदगी में लागू करने के बारे में अमली इक़दामात सीखेंगे। अगर आपने ऐसी ज़बरदस्त और बाकमाल किताब अभी तक नहीं पढ़ी और अगर आप कामयाबी के बारे में संजीदा हैं तो इस किताब को ज़रूर ख़रीदें और ज़रूर पढ़ें। नंबर 2, टोनी रॉबिन्स की किताब अनलिमिटेड पावर, लामहदूद ताकत, जो मुमकिना तौर पर अब तक के सबसे बड़े कामयाब कोच टोनी रॉबिन्स ने लिखी है। अनलिमिटेड पावर, लामहदूद ताकत आपको ये दरियाफ्त करने में रहनुमाई करेगी कि आप वाकई अपनी ज़िंदगी के लिए क्या चाहते हैं। ये किताब आपको इंसानी नफ्सियात, ह्यूमन साइकोलॉजी की तमाम चीज़ें सिखाएगा, जिसमें आपके दिमाग को मिनटों में दोबारा प्रोग्राम करने और फोबिया के खौफ को ख़त्म करने का तरीका भी शामिल है। टोनी
آپ کو یہ بھی سکھائے گا کہ آپ ثابت شدہ طریقوں کے ذریعے دوسرے لوگوں کی کامیابی کی نقل کیسے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ واقعی سنجیدہ ہیں اور کامیاب ہو رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ انسانی دماغ کیسے کام کرتا ہے تو اسے پڑھنا ضروری ہے۔ نمبر 3، ہاؤ ٹو ون فرینڈز اینڈ انفلوئنس پیپل بائی ڈیل کارنیگی۔ اگر آپ ذاتی طور پر اور کاروبار میں دوسروں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بڑھانا چاہتے ہیں، اگر آپ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ حقیقی طور پر پازیٹو تعلقات کیسے بنائے جائیں اور برقرار رکھے جائیں اور کسی کے ساتھ احترام کریں، اگر آپ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ بات چیت کیسے کی جائے تاکہ وہ ملازمت حاصل کرنے کے لیے اس معاہدے پر پہنچ جائے، تو یہ کتاب آپ کے لیے ہے۔ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ اس کتاب کی 15 ملین کاپیاں فروخت ہو چکی ہیں۔ ڈیل کارنیگی کا دیا گیا عملی مشورہ آپ کی زندگی کو بدل دے گا۔ نمبر 4، The 4-Hour Work Week بائی ٹم فیرس۔ اگر آپ زیادہ پروڈکٹیو بننا چاہتے ہیں تو کم وقت کام کریں اور اس عمل میں زیادہ پیسہ کمائیں، تو یہ آپ کے لیے ہے۔ آپ کی زندگی سے ہر اس چیز کو ختم کرتا ہے جو آپ کا تھوڑا سا انعام اور زندگی گزارنے کے لیے زیادہ وقت لیتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ ہفتے میں 4 گھنٹے کام کرنے کے قابل نہ ہوں یا ایسا چاہتے ہیں، لیکن یہ کہ آپ کم کام کر سکتے ہیں اور زیادہ کما سکتے ہیں، یہ ایک بہت ہی زبردست سرمایہ کاری انویسٹمنٹ ہوگی۔ اینڈ فائنلی نمبر 5، The 7 Habits of Highly Effective People by Stephen Covey۔ سیکھیں کہ کامیاب اور مؤثر لوگ کیسے کام کرتے ہیں۔ 7 عادات کی گہرائی میں جانے سے یہ معلوم ہوتا ہے، یا کوی کا کہنا ہے کہ مؤثر لوگ شیئر کرتے ہیں، پرو ایکٹیو ہونا اور ری ایکٹیو نہیں ہونا۔ نمبر 2، ذہن میں اختتام کو رکھتے ہوئے شروع کرنا۔ نمبر 3، پہلی چیزوں کو پہلے رکھنا۔ نمبر 4، سب کی جیت یعنی ون ون کا سوچنا۔ نمبر 5، پہلے سمجھنے کی کوشش کرنا پھر سمجھنا۔ نمبر 6، ہم آہنگی، اتحاد۔ نمبر 7، آری کو تیز کرنا۔ ان جیسی کتابیں اور اسی طرح کی بہت سی دوسری کتابیں پڑھ کر آپ اپنے ذہن کو ایک نئی سطح پر بڑھا رہے ہیں، ایک ایسی سطح جس میں کامیاب لوگ رہتے ہیں۔ آپ جلد ہی ایسا سوچنے لگیں گے جیسا کہ کامیاب لوگ سوچتے ہیں، جیسا کہ وہ کام کرتے ہیں، اس طرح یقین کرنا جیسے وہ آپ کے اپنے طریقے سے سب پر یقین کرتے ہیں، اور کسی بھی وقت میں آپ کامیابی کے اپنے ورژن کو حاصل کر رہے ہوں گے اور جی رہے ہوں گے۔